It's time check. It's 1:50 a.m. in the morning. It's Wednesday, August 6, 2025, and kadlawon ako nakamata guys no sayo kay ko natulog gabi kay mo lagi magtuon na sadta kay nami review, and also the other week nagubag ako mata, so lisod kay ko magbasa sa akong mga reviewer. And also karon na sad nagubag na sad akong dalunggan, unsa naman ko ani oy. So mo to guys, magtuon sa ta mga guys no, kay pwede lang na ko i-answer. So it's better to mas ginahan ko magtuon nga kadlawon kay it's very quiet, and you know naman may klase gyud pod kadlawon, pero wala lang nako gi-choose ang kadlang kay lami pa man jud kay matulog no. So no, na ay 2 a.m. na ay 1 a.m. in the morning, kay sa Finland it's night pa man dito. We know that already because Europe is kind of 5 hours late sila. So nagdinner ang akong dinner guys, giambakan ni Miming. So moro to guys, see you on my next video. Bye.